ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ତ ବେସିକାଲି OSSC ଅଣ୍ଡରକୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। OSSC ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ କହିଦେବି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି। ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ତ କହିଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ଫରେଷ୍ଟର, ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିକି କହିବେ କି କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକା। ତ ପିଲାମାନେ 12 ତାରିଖ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, କିଏ ଆଉଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ TCS କ'ଣ ପାଇଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁନି, ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ବୋଲିକା ପିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ NTA ମେଥଡ଼ଟା ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍କ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମାର୍କ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। OSSC ବାଲା କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମେ ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିଥିଲୁ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ଦିନ କି NTA ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲିକା। କହିଲେ କି ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। କି ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପରିଷ୍କାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପାଖାପାଖି 17 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 5 ଇଏ 22। ଓକେ, ତ ଛାଡ଼ ସେଇ କଥା। 12 ତାରିଖ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ RI ଏକ୍ଜାମ୍ର ନୋଟିସ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। RI ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଆଗରୁ ପୁରା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯିଏ କହିବ ସିଏ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ RIର ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲା। ତ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁ ବୋଲିକା। ତଥାପି ମାନେ RI ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲୁନି, ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ସରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କରପ୍ସନ୍ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଯେ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକତ୍ର ହେଇକି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକତ୍ର ହେଇକି, ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଯାଇକି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କହିବା କି OSSC ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି କି ଫରେଷ୍ଟ ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ। କାହିଁକି ନା OSSC ଶୁଣିବନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି 130 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ସେ ପଇସା ଦେଇକି ମାନେ ଜବ୍ କିଣିଥିବ, ଯଦି ସେ 135 ମାର୍କ ରଖିଥିବ ତ ଆପଣମାନେ କିଛି କରିବେ। କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଥିରେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଚାଲୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଇସା ଦେଇଥିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବି 2-3 ଜଣ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନ ପାଇବି, ସେମାନେ 2-3 ଜଣ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟର ହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେଲି। କେବଳ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ଫରେଷ୍ଟ ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନୁହଁ, ବହୁତ ସାରା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ OSSC ବାଲା ମାନେ ଅଧିକ କଟକତାରେ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜବ୍ରେ ତ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ମାନେ ବାହାରିଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ବେସିକାଲି କଟଅଫ୍ ସେ ଅନୁସାରେ କଟଅଫ୍ ବାହାରିଛି। ଦେଖ, OSSC କଥା କହୁଛି, OSSCରେ CGL 150ରୁ 100 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜେନେରାଲ୍ 100, 102, 105 ଭିତରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ OSSCର ସଦାବେଳେ ତା'ର ହାଇ କଟଅଫ୍। ହଁ, କୋଚିଂ ତ ଇଜି ରହୁଛି, ତ ତଥାପି ଏତେ ଛାଡ଼ ସେଇ କଥା। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେମିତି କରପ୍ସନ୍ କରୁଛି। ତ ପିଲା ତଥାପି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବି ତଥାପି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିକି ତଥାପି ଏଇ କାମ କରୁଛି। ମୋଟେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନି। ପୁରା OSSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ, ଓକେ, ଆଉଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉ ବୋଲିକା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ସରିଗଲାଣି, କାରଣ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ଜବ୍ ପାଇଯିବ, କାରଣ ଆଜି ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ବି ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବି କହୁନି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କରପ୍ସନ୍ ହେଲେ କି ମୋ ଆଖି ଆଗ ସାମ୍ନାରେ 2-3 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜିକାଲି ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ରାତି ପଢ଼ିକି ତଥାପି କହିବାକୁ ଗଲେ 10 ଜଣ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯଦି 10 ଜଣ ଦିନ ରାତି ପଢ଼ିବେ, ସେଇ ଭିତରେ 5-6 ଜଣ ପାଇବେ, ଆଉ 5 ଜଣ ପାଇବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରିକି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ
वंचित हो गवर्नमेंट चाकरी तो आपने निजे देखो बहुत सारा कह गले करप्शन होची 100% ओटी पुलिस करप्शन 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 गोटे करप्शन हो गलानी तो आपने निहाती भाव में आम गोटे आस्पिरेंट सहित तुम कहूँ गोटे आस्पिरेंट सहित खेल करुच्ची तो मुझे कहीदे जिते भी ओटी पुलिस आगक जिते सब आमर एग्जाम कंडक्ट कर माने ऑनलाइन अप्लाई हम सब रिक्रुटमेंट निहाती भाव आप कहीं भी अप्लाई करूँ ना ठीक अच्छे तो पिला मूर्खामी पड़े नाई ना कि पिला कम अप्लाई करें यहाँ हूँ आम फ्यूचर तो हाँ मुझे तो कहूँ फ्यूचर तो आपने कहीं जड़े भी अप्लाई न कले ओटी पुलिस केमी तार रिक्रुटमेंट प्रोसेस कर तो निहाती भाव में आपने गोटे एकत्र कहते गोटे एकता ही बड़ा गोटे जो थाए तो निहाती भाव एकत्र ही निहाती भाव गोटे एक्शन ना जरूरी बर्तमान टाइम ना एमती ओटी पुलिस कर चलती क्या कथा शुणुनी सी धमक माने पिला गोटे पिलार दायित्व अच्छी पिलार गोटे कह गले गोटे मौलिक अधिकार अच्छी कि सी जापर ठीक अच्छे तो निहाती भाव में धमक दौर पिला ऑटोमेटिक किसी न बुझे डायरेक्ट धमक दौर तो निहाती भाव गोटे एक्शन ना जरूरी बर्तमान टाइम ओके तो मुझे बेसी किसी कहूनी आपजे भी सबकि देखी पारे जानते न्यूज फ्यूज जानते तो बाबद अलरेडी भी देखी गोटे रूम रे नहीं बसैले सर मोने कविता नायक रूम रे नहीं के बसैले ठंडा पी पी टाइम टू वेस्ट कर देले अब ऑटोमेटिक होची ऑन थिला होची टाइम बाहरी जाइथिला 1.5 घंटा आ 1.5 घंटा भीतर कोन करबी किछि करि पारिनी मैडम आसंतु मैडम देखो ये किसी अनियमितता नहीं शुणु ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम है टेक्निकल दैट इज रिलेटेड टू लाइन इश्यू शुणु आपण मो नाम तपन कुमार साहू मो जो एजेंसी एग्जाम करोची सेफ्ट डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड तांकर एम्प्लॉई हूँ एटा तो गोटे कैफेटेरिया एटा तो गोटे कैफे गोटे दुकान घर भितर आपण नहीं शुणु शुणु ये एग्जाम सेंटर आज को माने 20 तारीख रु एग्जाम आज सडनली गोटे टेक्निकल इश्यू दैट इज रिलेटेड टू लैंड इश्यू लोकल एरिया नेटवर्क से प्रॉब्लम है से सर्ट आउट करा तेणु मुझे कंट्रोल रूम थी तुरंत से रस कली से आसली तेणु आसला किसी एग्जाम से प्रॉब्लम थी सेकेंड बैच डिले सेटा सेटा शुणु सेटा आपण कहि परिबे शुणु 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 ओ सेटा सेमिति आपण चूज केम दिले एग्जाम सेंटर एग्जाम सेंटर गोटे सडनली प्रॉब्लम हेछि जोटा हम सडन कर आसी एरा गोटे दुकान एटे गोटे बाजार एरिया एटे कैफेटेरिया सब चले सेटर आंसर शुणु 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 सेटा शुणु शुणु सेपर आपण सेपर बारंबार पचरा होछि आपण आई कार्ड गोटे मो शुणु सेतर जते एग्जाम टा हला पेपर लीक हे गला बिना अभियोग आनंदी एग्जाम सरला पर आपनकर किछि बैकअप एठी नाही शुणु आमर शुणु जते प्रॉब्लम किछि स्टूडेंट किछि प्रॉब्लम फेस कले देन सेमाने सेकेंडली डायरेक्टली ओएसएस को रिपोर्ट करि परिबे यदि हम अपन भाबुछन कि हम इरेगुलर हे जे सेटा अपन रिपोर्ट करिवे मु शुणु ना मु एम्प्लॉय विदाउट आई कार्ड आपण आसिले केमिते मु आसी सुन आपण हां ये बाहर को आछना हम केमि जानि आपण तो बिहारी दलाल आसी के बुझचंदी हैकिंग करू ना ना मु आपण करंतु मोर आई कार्ड अछि मो सीपी एम्प्लॉय आई कार्ड अछि एग्जाम चाली सब साली आपण काई चलु छु आपण काई आपण से सुनु छु सुनी पाछ देखा दो मोर सीपी आई कार्ड अछि मोर आई कार्ड अछि कानी मो अछि मो सीपी एम्प्लॉय केतो सारी आउ को आसे आया बंधु हां सेटा भी चाली छी 40 आज बहुत सारा एग्जाम दे के आस्ते सडनली आसिले जे ना ये सेंटर परीक्षा करे जोग्य सेंटर की सेटा तो आपण सीपी ना ना ओएससी नो आपण सीपी नै छी आपण साई एडुकेशन सेंटर चूज करछि तो 40 सेंटर साई एडुकेशन सेंटर चूज करछि आपण सीपी स्टार ना साई एडुकेशन स्टार सीपी स्टार आपण सीपी स्टार आपणकर सीपी आपण एटा वेटिंग कर आपण देखि सेंटर दैछन्ती ना सेंटर एटा वेटिंग कर पे चप्पल दे जगह ने वेटिंग कर आपण कहउछन्ती दी बकरा घरे आपण एग्जाम करबे क्लास 1 अफसर एग्जाम माने ओटी पुलिस रो
ସେଟା କାହିଁକି ପିଲା 11:30 ବସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦିନ 1ଟା ବସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ସିଫ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ସରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଲିକ୍ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 40ଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଟେକ୍ନିକାଲି କୁହନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଲିକ୍ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଅଲଗା ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ସାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ କେଉଁଝରରୁ ଅଲଗା ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ସାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କଣ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଏଇ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ ଏ ସେଣ୍ଟର ନାରେ ସିପିଡର ଏଫଆଇଆର ଦିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ ନାରେ कहीं वेट कर सर ପିଲା ଜୀବନ क्लियर करंतु आपनकर प्रथम शिफ्ट केते रु केते हेइतिला वर्तमान जोडा चालिछि सेटा केते रु केते चालिबो आ एई जो पिला माने वर्किंग अछंती ए माने केते रु केते हेबे माने एटा सांग से माने विदिन 5 मिनिट ଆପଣ ଆଇ କାର୍ଡ ଦିଅ ଆପଣ ଆଇ काढ नाही ए पिला माने स्टार्ट हो क्लियर राई सुपरवाइजर केतेटा बेले शिफ्ट थिला आपनकर आमर थिला रिपोर्टिंग 10:30 किंतु आमे केते बेले 1:30 परे 10:30 रे रिपोर्टिंग थिला हाँ 1:30 परे आमे कहले आगे स्टार्ट कर दियो एग्जाम स्टार्ट हो गल टाइम रहबन ना टाइम ऑलरेडी चली जीवो तो से माने एई भलिया कहउछनी सिस्टम ठीक से काम करनी से भलिया सेंटर रे पकाउछनी एग्जाम जार पैसा अछि मैक्सिमम छे पाउछंती तो साधारण पिला केते दिन पाठ पढियो ता पे एंत पर गोटे बयस रो गोटे लिमिट अछि कि नाही कोन होउछि से समिति पढुथो परिवार प्रति तार किछि मान दायित्व रहइबोनी तो सेति बें कोआ होउछि सब पिला को रिक्वेस्ट करूछि काली बार जो एग्जाम अछि ताको आपण बॉयकॉट करंतु दियंतुनी बरंग एमिति देई कि आपण जदी रिजल्ट 0 खाली एग्जाम दर किछि वैल्यू नाही एई गुला जदी एग्जाम हो एटा कोनसी पिला एडी होउछि अंडर मैट्रिक रो एग्जाम होउनी आज एटा को बॉयकॉट कर दबो काली चेंज कर दबो स्कूल चेंज हे जो काली माने होउछि एग्जाम बंद कर दबो एटी कोन पिला लास्ट स्टेज रे एग्जाम दोउचंदी गुटे एग्जाम को एते कंडक्ट करूछ वर्ष लागि जाउछि से पिलार वर्ष बयसटे पळे गला मैडम एग्जाम देली जोडी सेंटर पड़ी एटा गोटे गोडाउनटा सेथिरे गोडाए पिला पसई देइछंती किंतु फैन बोलू नाही मैडम सिस्टम आगे बसिकी एग्जाम देला बेलको गरम रे पेशेंस आउ एग्जाम कोन पल्ला करी मैडम गवर्नमेंट एग्जाम आउ वर्तमान जो कथा पड़ी आरआई एग्जाम गोटे पिला बहुत कष्ट करी गवर्नमेंट जॉब पई प्रिपरेशन करी थाए एवं गवर्नमेंट जॉब पई जतले प्रिपरेशन करी हॉल को जाए सेतले बहुत नर्वस है कि मध्य जाए किंतु जतले हॉल बिना हॉल व्यतीत जदे बेले से कल्याण मंडप किंबा कोनोसी इंडस्ट्री एरिया किंबा कोनोसी कैफे रे जाई परीक्षा दिए केई भलिया माने असुविधार सम्मुखीन हुअन्ती आजिर छात्र छात्री माने कहि दैछन्ती मो पाखरे किछि भाई माने अछन्ती जो माने परीक्षा दबाको जाइछन्ती एवं देई भी छन्ती तांक सहित कथा हबा भाई आपन पाखरु आरंभ करिबा आपन ना कोन भाई एवं आरआई एग्जाम आपन देइछन्ती कि देबे मो ना होजी परमेश्वर बळ मु आरआई एग्जाम मोर 5 तारिख अछि एई जो चाली जे जो विभ्राट चाली जे कोठी कैफे रे एग्जाम होउजी कोठी आपनकर गोडाउन रे एग्जाम होउजी कार होउजी प्राइवेट कंप्यूटर सेक्टर रे होउजी एटा उठो जे कोना कोठी होउजी किलंकार रे सबुटु बड़ होउजी मुख्य आसन तो मोर जो 5 तारिख एग्जाम अछि मोर एटा भरोसा पाउनी मो एटा देबी कि नाइ मु से डाउट रे अछि काई ना जो एई बला स्थिति आपण पूर्व एग्जाम जो थिला फॉरेस्ट गार्ड एलआई रे आमे भी सरकारंगर दृष्टि आकर्षण करितिलु जे आमे कहितिलु जो माने ओएसएससी जो वेंडर को दउची प्रथम एडिक्यूटी करथिला आमे जलता कंप्लेन कलु कि सेता बला जो प्रोटेस्ट कलु सीधा चेंज करले सिफार कर देले किंतु ए जो थर्ड पार्टी वेंडर जो आसुची एमाने कोन करथना पैसा चक्कर स्टूडेंट सहित खेलुजन फास्ट कथा सेकंड करथना से माने एटी सेटी चारियाडे प्राइवेटाइजेशन जो जिंस रहउची काफे बापे सेट देइ दोजंदी आउ जो हमर गवर्नमेंट रो जो कॉलेज रहउची आपण जो इंजीनियरिंग कॉलेज रहउची जोटी मान सेफ अछि सेटी होउनी एग्जाम आउ जो इन्विजिलेटर पढुचंदी प्राइवेट पढुचंदी से माने मे भी ताके भीतर कोन सटल थाए जे से माने होउची पिला सपोर्ट करबे जो पिला पैसा दे जो एटा खुला खुली आपण जानि पारु जो करप्शन चाली छी कना आज जो एग्जाम टा होउची जदी पिला 100% पाठ पढुची 200% रो आगे अछि करप्शन 100% के 200% छुई पारुनी एटा कोना कोड सबुट बड़ प्रॉब्लम सेकंड कथा थर्ड होउची कोन ना एई गुला जदी एग्जाम हो एटा कोनसी पिला एडी होउची अंडर मैट्रिक रो एग्जाम होउनी आज एटा को बॉयकॉट कर दबो काली चेंज कर दबो स्कूल चेंज हे जो काली माने होउची एग्जाम बंद कर दबो एटी कोन पिला लास्ट स्टेज रे एग्जाम दोउचंदी गुटे एग्जाम को एतले कंडक्ट करूचो वर्ष लागि जाउची से पिलार वर्ष बयसटे पळे गला से पिला बयस तो रिटर्न हे परिबोनी तमे घरे करप्शन हे गला से पिला नेक्स्ट चांस को अपेक्षा करिवो चांस हला कोना बयस पळैतो आपन एज लिमिट गवर्नमेंट रो अछि 32 अछि तो एज लिमिट तो नाही थोड़ी ना होउची सब पिला होउची बयस होउची समान अछंती 30 वर्ष एग्जाम दोउचंदी के लास्ट स्टेज रे एग्जाम दोउची कार एइटा होउची लास्ट होउची तार होउची अटेम्प्ट अछि से नेक्स्ट अपियर करि परिबोनी सेति पई सरकार को हमें ध्यान आकर्षण करैतिलु सर एई परिस्थिति होउची एबे भी मु मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट करूची जे एग्जाम कैंसिल करंतु ऑफलाइन मोड रे करंतु ऑफलाइन मोड रे करले कोन हो ना गुटे दिन रे एग्जाम होबो आ गुटे सीट रे होउची आपनकर होउची आपन आसी जो होउची हमर आंसर के आसीला पिला जानि होले एई जो बारंबार जो एग्जाम आज जो मासे एग्जाम होउची पिला जे परसेंटाइल सिस्टम
पिला तो आज पर्यटन बुझी पारे परसेंटाइल कौन ना सरकार बुझी पाला ना पिला बुझी पारे जे 30 रखी सी हूँ 100% जे 99 रखी सी हूँ 30%। 30 रखी पिला चाकरी पाइला तो सी परसेंटाइल भी उठा जाऊ गोटे डेट रे एग्जाम करा जाऊ ऑफलाइन मोड रे करा जाऊ जोटा गोटे दिन रे होची ओडिसा सरीबो पिला माने कोड ना कोडी निजुकु सेफ मनेबे जे होची मो एग्जाम टा भलो हिची एमी देले कोन ना पिला माने मु रिक्वेस्ट कर आगामी जो परीक्षा अछि बॉयकॉट करंतु आपण एमते एग्जाम देबे किंतु काली आपण को संग करप्शन चलिबो ए एग्जाम वैल्यू कोन रहला आपण तो दिन रात मेहनत करछन ना गोटे परिवार गोटे पिला दला आसी बाहर होई पाठ पढे आपण जानि नांदी गोटे स्टूडेंट एटी स्विगी करूची स्टूडेंट गोटे जोमाटो करूची से पिला होची तांकर आर्थिक सेतियो संबळ नै से पिला कोड पैसा दबो आपण कर दियन नले जेतर चाकरी एबेटू बंद कर दियन हमर एमिति बेकारी बढ़िया अपेक्षा जणा होची 30 35 वर्ष भुवनेश्वर पाठ पढिया अपेक्षा से अलगा किछ करिवो आमे सेना गवर्नमेंट जॉब काढु जोली आमे एटी बसछु जदि गवर्नमेंट न काढे आमे काई बसछु आमे तो जाई कोड उठे होची ठेला पकेइबू कि बिजनेस करू आमे एमिति करू किंतु ए जिंस होबनी ए रूपटा होची बहुत बड़ भयंकर परिस्थिति माइंड को ए सब जिंस जतले देखिले आपण मानक माइंड रे आसी जे कि गवर्नमेंट जॉब करबेनी ठेला पकई पछे गवर्नमेंट जॉब करबेनी काई ना एते माने असुविधा निश्चित लोक आगु नरकू डरुले करप्शन डरुची मु साधारण परिवार रु आइछि मो बापा 16 लाख देई परिबेनी मु कोन करबी मु केते वर्ष मोर परिवार पोसिया पे जो टाइम हेलानी नै मु एटी केते वर्ष भुवनेश्वर रहिबी भड़ा घर नै कि सेटा की बुझियो जा बार होची पैसा अछि मुष्टिमेय लोक पिलांगर चाकरी करचंती तो साधारण लोक एट जो माने भाई मान ठिया आइचंती एमान सब साधारण परिवार आइचंती रूम भड़ा होची 500 टका देकी रहउचंती दैनंदिन अवस्था मान होची बहुत माने भयंकर परिस्थिति से मान रहउचंती दिन खाइले मान होची राति बेला को ठीक से खाइबा पाउ नांदी से पिला कोड पैसा देबे एटा होची भाबिया आकार जे आमे ओडे नूतन सरकार आनिछु तथापि हमर सरकार आशा अछि जे एटा को एग्जाम कैंसिल करन जदि आपण जो कहले मागणा रहउची पिला फॉर्म पकाउचंती मागणा रे एटा होची भाबिया आकार जे आमे ओडे नूतन सरकार आनिछु तथापि हमर सरकार आशा अछि जे एटा को एग्जाम कैंसिल करन जदि आपण जो कहले मागणा रहउची पिला फॉर्म पकाउचंती मागणा रे रहउचंती आपण फी नउ नांती 5 लाख पिला जदि अबिका फी देबे 5 टका 25 कोटी हला भलो संस्था दियो टीसीएस को दियो भलो भलो वेंडर को दियो एटी जो मुष्टिमेय शासन जो चली जो सरकार जो हमर ऑफिसर मानकर ता बंद करा जाऊ पैसा थिबा पिला ही गवर्नमेंट जॉब निश्चित एटा हो आज नुहे एटा हो पूर्व एटा आसी जार पैसा अछि मैक्सिमम छुआ पाउचंती तो साधारण पिला केते दिन पाठ पढियो ता पय त गोटे बयस गोटे लिमिट अछि कि नै कोन होची से समिति पढुथो परिवार प्रति तार किछि मान दायित्व रहिबोनी तो सेति बें कोआ होची सब पिला को रिक्वेस्ट करछि काली बार जो एग्जाम अछि ताको आपण बॉयकॉट करंतु दियंतुनी बरंग एमिति देई कि आपण जदी रिजल्ट 0 खाली एग्जाम दर किछि वैल्यू नै नियो भाई माने अछंती ताका सहित कथा बा भाई आपण माने परीक्षा देई सारलेनी कि दे ऑलरेडी मु 23 तारिख रे देई सारछि सब असुविधा आपण देख मैडम एग्जाम देली जोटी सेंटर पड़ी गोटे गोडाउनटा से गोड़ाए पिला पसई देती किंतु फैन बुलू ना मैडम सिस्टम आगे बसिकी एग्जाम देला बेलू गरम रे पेशेंस आउ एग्जाम कौन पल करी मैडम फैन भी बुलू ना ठीक से टॉयलेट रो प्रॉब्लम हो किंबा चेकिंग रो प्रॉब्लम की ठीक ठाक थिला किंतु टॉयलेट रो भी ठीक ठाक थिला किंतु गरम मैडम से फैन नथिला सिटी गोडाउन एग्जाम कोन दबा गरम रे ही मुंडो सिस्टम आगे मैडम काम एग्जाम कौन दबो बसिकी फैन बोलना थिला आगुरे सब देखियो को मिलता आपण तो आगु थिला मैडम एबे काहे के सब देखा मु फर्स्ट टाइम देली मु बहुत एग्जाम गुडा देछि मैडम किंतु एटा मु देखली फर्स्ट टाइम जोठी मु फैन नाही मैडम एटा गोटे एग्जाम कंडक्ट करछंती किंतु फैन बोल नाही से गरम रे स्टूडेंट मान सेठी कोन कहि मैडम हम एग्जाम न देले कैंसिल हे बाध्य बसिक दवा पड़ला अपन जो प्रिपरेशन हे कि जाई दिबे ता भीतर तो किछि क्वेश्चन आंसर किबा किछि भी कंफ्यूजन आसी जायगी बिकॉज़ गरम हेले मैडम केमती कोन करिवो ए मुंडो काम करिवो बसिया में तो कंफर्टेबली बसले तो चेंबर भी करछन छोट छोट चेंबर करछन पर कंफर्टेबल से बसी होनी एटा फैन बोलू नै एसु प्रॉब्लम फेस करछु भाई आपण एग्जाम देई सरलेनी कि देई सरलेनी सब असुविधा आपण असुविधा हो जे से पुरो सिस्टम ठीक रे चालुनी माउस को क्लिक करले ठीक से जाउनी माने किछि 3-4 सेकंड गोटे क्वेश्चन कर सला पर तुम क्लिक कला पर से 3-4 सेकंड पर नेक्स्ट क्वेश्चन को शिफ्ट होउची एसो प्रॉब्लम छी डेस्कटॉप रो जो हमर रहउची जो सेथरे क्वेश्चन गुडा ठीक से देखा जाउनी माने झिलझिल पर से 3-4 सेकंड पर नेक्स्ट क्वेश्चन को शिफ्ट होउची एसो प्रॉब्लम छी डेस्कटॉप रो जो हमर रहउची जो सेथरे क्वेश्चन गुडा ठीक से देखा जाउनी माने झिलझिल होउची सिस्टम प्रॉपर नाही तो एथरे गोटे परीक्षार्थी ता माइंड रे से जाई कि थिबो एसो जिंस जदी प्रॉब्लम फेस करे से केमिति एग्जाम दबो
ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ଆନ୍ସର୍, ସିଏ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ତ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ନା, ତ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଇଏ କରିବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବୁ। ତ এইଭଳିଆ ଭିତରେ ସେମାନେ ମନକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ରହିବନି ନା, ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ତ ସେମାନେ এইଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁନି, ସେଇଭଳିଆ ସେଣ୍ଟରରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍। ଜାଣିଶୁଣି ପକାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର କି ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତାଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିକି ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ କେମିତି ହେବ? ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ସିଷ୍ଟମ୍ ନେଇ ଆସି ପକାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍। ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ସିଷ୍ଟମ୍ ନେଇ ଆସି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆର୍ଆଇ ଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ OSSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ସାଇବର କେଫ୍ରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ସେ ପିଲାର କେମିତି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବ? ଗୋଟେ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯାଉଛି, ଏତେ ସମୟ ଦେଉଛି, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତା ବାଦେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବ ତ ସିଏ କ'ଣ? ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଏଠି ରହୁଛି, ଘର ଭଡ଼ା, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ତ ଯେ ଏମିତି ଯଦି ସେ କରିବ, ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାଙ୍କର ଏଜ୍ ବି ବଢ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଏଇଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲେ ପିଲାଟା କେମିତି କ'ଣ ମାନସିକ ହରାଇ ବସିବ, ମାନସିକ ହରାଇ ବସିବ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଏଇଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ, OSSC ଭଳି ଆର୍ଆଇ ଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମେ ଭରସା କରିବୁ? ଗୋଟେ ଅଫିସର ଲେଭେଲ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇବର କେଫ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଭରସା କରାଯିବ? OSSC କାହିଁକି ସେ ଅଛି? ସେଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ କରିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ପିଲା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲେ ପିଲା କ'ଣ କରିବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରୁ ମନ ଉଠି କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ପିଲା ନିହାତି କିଛି ସମୟ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ, ପିଲା ବର୍ଷେ ଦେବେ, 2 ବର୍ଷ ଦେବେ, ତାପରେ ନିଜେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବେ। ପିଲା ଆଉ କ'ଣ ବେପାର କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ପ୍ରିଫର କରିବେନି। এইসব প্রবলেম হচ্ছে। ইরিটেট হেই গভর্নমেন্ট জব পাই হি প্রিপারেশন বন্ধ সে নিহাতি। আর যদি এইভাবে প্রবলেম হব, করপশন হব, আর সিস্টম চালিবনি, সিস্টম তুমি এক্সাম হলে পিলাঙ্কর আজ স্টার্ট হচ্ছে, যার রিপোর্টিং ଅଛି ତାଙ୍କର 10ଟା ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ପଶୁଛନ୍ତି 2ଟା ବେଳେ, ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜିଂ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 11:15, ସିଏ ପଶିବେ 2ଟା ବେଳେ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ଠିକ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇକି ତମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇ ପାରିବନି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇବ? ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ଦେବେ, ସେଇ ଭଲ ହେବ। ସେଟା ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର ମାନେ ସରକାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଠିକ୍ ସେ କରିପାରୁନି, କି ପିଲା ଅଧିକ ହେଇଗଲେଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍? ନାଇଁ ପିଲା ଅଧିକ ନୁହଁ, ପିଲା ବି ଆଗରୁ ବି ଦେଉଥିଲେ, ପିଲା ତ ଦେବେ ନା, ପିଲା ଡେ ବାଇ ଡେରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଦେବେ। ତ OSSC ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, ପିଲାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସେଇଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ସେ OSSC ଏଇଭଳିଆ କରୁଛି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି, ମନ ଛାଡ଼ିଗଲା ନିହାତି ଭାବରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଭଳିଆ କରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲୁନି, କେଉଁଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ସେ ଆସୁନି, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ଦୂରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପକାଉଛି, ତ ପିଲାଙ୍କର ମନ ଏଇଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଗଲେ ଥରେ ଯିବ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଦେବାକୁ, 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବ। ତ এইভଳିଆ আপলোড কলে এক্সাম এইভଳିଆ কন্ডক্ট হব, যে কেমিতি আশা করিব এক্সামরে উত্তীর্ণ হব বলে? যদি এইভଳିଆ অনিয়মিততা হব। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ 2023ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷେ ହେଇକି ପିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆର୍ଆଇର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି 21 ବର୍ଷ। ଆପଣ ନିଜେ ବି ଭାବୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ପିଲା 30-35 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଏ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେବ ତ କ'ଣ କରାଯିବ? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ଜରୁରୀ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ରହୁଛି। ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।